Amin sekali lagi Makana Denis Oras Oke, sementara budak-budak kecil belajar di sebelah sana untuk acara kerja, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah pengambil bahagian pada malam esok, malam Kamis 23 Julai 2026. Menyambut tetamu, Yanis dan puji-pujian Gereja Rani, pemimpin acara dan doa pembuka dari Gereja Udus, lagu istimewa daripada choir Besar dan doa kelompok dari Gereja Udus. Makluman kedua, malam besok kita akan memungut persembahan kedua kali. Kita sudah tahu persembahan ini dan berkat yang memberi. Nampak sangat ceria hari ini pada malam ini karena hujan tidak begitu lebat karena ada tapi masih sejuk lah. Oke, malam ini malam yang ketiga bagi kita untuk mendengar pelajaran
yang akan disampaikan oleh penceramah khas kita, Mas, kita akan dihidangkan dengan santapan rohani oleh Mas Tegai Okil. Dan saya rasa pada malam ini sebagai seorang Tegai banyak message untuk terutamanya pada youngster, termasuk juga belia dan beliau. Oke, mari kita sediakan hati kita, telinga kita untuk menjamah apa yang kita dapat daripada Okay, good evening everyone. Yes. Terima kasih. Baiklah. So, I have been blessed by many beautiful, special songs since we started this Bible meeting. Pastor sangat diberkati dengan semua penyampai lagu istimewa sepanjang kita punya pertemuan. So even though I cannot understand the Malay, but I feel the heavenly voice. Walaupun ada beberapa lagu yang dibawakan dalam bahasa Melayu, tapi dia dapat merasakan bunyi-bunyian surga. Singing and worshiping God is one of the most important thing in our life. Menyanyi dan juga menyembah Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. I'm planning to sing some songs this coming Friday. Pastor berjanji dia akan menyanyikan lagu istimewa pada besok malam. Actually, I love to sing. Hari 5. Sebenarnya Pastor sangat suka menyanyi. So, since when I was a church member, when I was a teenage, Sejak daripada dia masuk sebagai anggota gereja waktu masih belia, one of my the church service was singing. itulah yang pastor selalu lakukan, yaitu menyampaikan lagu istimewa ataupun bernyanyi And I became a worship leader. dan menjadi seorang pemimpin pujian. And after when I graduate my college, Selepas dia selesai college, I became the capital city. We have a mass choir. I became a leader of the mass choir. dan dia menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah grup nyanyian di kota tempat dia tinggal dulu. So personally I love to sing, and also I like to listen to people when they sing. Itulah kenapa pastor sangat suka bernyanyi dan juga mendengarkan orang bernyanyi. And I think the Hayat District church members, they have a beautiful talent. Dan pastor berpikir bahwa semua kita memiliki talenta yang luar biasa. Whether they are AY or they are ladies, they are all talented. Belia, buat pelayanan wanita, begitu pun dengan lelaki dan semua kita bertalenta. Tonight we will continue to study the revelation of hope. Malam ini kita akan teruskan pelajaran kita, Wahyu Pengharapan. But before we start, I want to share one thing. Let me share one brief story. Pastor ingin mengungsikan sebelum kita memulai pelajaran kita. Ada satu cerita. Beside
the singing, and I love to work with young people. Selain daripada bernyanyi, pastor suka untuk bersama-sama dengan orang-orang muda. During my entire ministry, the last 20 years, I was always working with young people. Sepanjang pelayanan pastor 20 tahun yang lalu ataupun dalam kehidupannya, dia selalu melayani bersama orang muda. So that's why I really love to see the young people here in our church, very in front of the seats, and I'm really happy because they are the future of our church. Oke. Oleh itu, kenapa pastor sangat gembira melihat ada remaja-remaja yang duduk di depan ini, di mana mereka akan menjadi masa depan gereja. Betul? Amen. Amen. And watching is very attractive in my heart because when I see that church members, when they come to church, they always bring some kind of church activity t-shirts. Oke. Dan satu lagi yang buat pastor tertarik adalah setiap kali kita datang ke gereja, ada saja yang pakai baju activity ataupun baju gereja punya program-program. This is beautiful. Itu sangat indah. I never seen before in other countries. Pastor belum pernah nampak itu di negara yang lain. And I can feel that you love the God's church. Itulah pastor dapat rasakan bagaimana kita mengasihi gereja Tuhan. I also love to wear my Masagat shirt. Jadi pastor juga suka pakai dia punya baju ataupun uniform Master Guide. It's not only for the fancy looking. Bukan supaya dia boleh menunjuk-nunjuk, Because personally I love this shirt. tapi sebab dia memang suka pakai ini. Even though this is very old. Walaupun kelihatan sudah sedikit And lusuh, when I wear this shirt, maybe 10 years ago, 15 years ago, I was skinny. dia masih ingat waktu dia pakai ini baju, waktu itu dia bilang dia masih kurus. But now I'm a little bit, fat. Dan sekarang masih juga kurus. Sometimes it's very hard to move, Dan susah untuk bergerak kalau sudah makin kurus. especially this bottom area. Wah, This bottom area. apalagi di bagian bawah di sini. Pada Might be too big, it might be big. oh iya, because of your six pack. Yeah. One leg. Iya, one pack. So, year 2018, Pada tahun 2018, I was ordained as a church minister. pastor telah diurapi menjadi seorang pelayan gereja. During my ordination ceremony, Semasa dia diurapi dalam program pengurapan, I was wearing exactly this shirt. pastor juga memakai uniform yang sama hari ini. That's why I really love to wear my old Masagat shirt. Itulah kenapa pastor sangat suka pakai dia punya baju lama ini. Whenever I wear this shirt, I always remember and focusing what is my mission. Setiap kali dia memakai baju ini, itu akan mengingatkan dia kembali kenapa dia dipanggil atau apa misi dia. Because God called me to serve for His kingdom. Karena Tuhan memanggil pastor untuk melayani kerajaan. And whenever you also wear some church t-shirts, Dan begitu pun kamu yang terus-menerus memakai baju gereja yang I ada. hope you also always remembering what God given in your life as a mission. Saya percaya kamu pun sama seperti pastor, di mana suka untuk menjalankan misi. Let's all serve for God's kingdom together. Mari kita melayani kerajaan Tuhan ini bersama-sama. Amen. Amen. Now, Sekarang, quiz. kuis. Tonight I will ask 2 questions. Oke, malam ini ada 2 pertanyaan kuis. And if you know the correct answer, you have to raise your hand first. Oke.
Kalau kamu tahu jawaban, tolong angkat tangan dulu. Jangan macam semalam, ada yang berlari dari luar. When I will see, then I will point. Oke. And you can come forward to say your answer. Dan yang pastor tunjuk itulah yang menjawab, bukan lain yang menjawab. So yesterday, I was sharing my my personal story related with my father. Oke, dalam khotbah semalam, pastor telah mengongsikan satu cerita yaitu tentang ayahnya. Last 20 years, I preached my mother and my younger brother. Pastor sudah pun memenangkan ibu dan juga adiknya. But I didn't bring my father fully to God's right hand. Tapi tidak juga kalau dia punya bapak, masih berkeras. Because the Bible says that every people they need to hear the gospel. Sebab firman Tuhan katakan bahwa semua orang harus menerima Injil itu. And Jesus will come. Barulah Yesus akan datang. So in Mongolia we have the tradition. Oke, di Mongolia mereka ada sebuah tradisi. If you are the youngest son of the family, Kalau kamu adalah anak yang paling bungsu, you will receive 3 things from your father. kamu akan terima 3 hal daripada kamu punya What are orang the tua. 3 things? Apa 3 yang kita sebut semalam? Susah ini. Apa 3? Very easy. I thought it's very easy question. Sangat susah. Ingat. Dan apa lagi satu tuh? Saya pun lupa yang satu. 2 ada saya nggak? Oke, I try. Yeah. The Bible, or the Holy Book. The Buddhist. Yeah, the Buddhist. Yeah. Yeah, and then the God. God. And I forgot one. So let them. Yes, house. Okay, let's give prize to pastor. Terima kasih kamu sudah menolong. Akhirnya saya dapat. Dapat juga t-shirt. Oh wow, thank you. Thank you, Cap. Pastor. Thank you, Pastor. Oke. Okay. Last question. Oke, pertanyaan kedua saya tidak akan jawab sudah. We learned the several signs. Semalam kita belajar beberapa tanda-tanda. And they were the signs of the religion, the politics, society, and nature. Many signs. Yeah. Tanda agama, tanda politik, tanda alam, dan banyak lagi. But the last very important sign was the gospel to reach the whole world. Tapi tanda terakhir adalah bahwa Injil akan disebarkan di seluruh dunia. And what book and what chapter and what verse tells about this? Dan dalam kitab apa dan ayat keberapa itu tanda-tanda yang seluruh Injil ini akan tersebar dulu, baru lagi bagus keadaannya. Oke. Matthew 24. Yes, verse. Ayat. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. I will give you prize. Oke. Matthew 24 and 14. 14. 2414. Tiket pertuan sudah. Bapak yang bahan ya. Ini sudah kali macet deh. Kayak terus sudah kasih pakai. Oh bang, buku saya tidak dapat lagi yang ini. Pilih kasih ya. Okay. If you carefully listen and also see the presentation, you can easily answer by the question maybe for tomorrow. Oke, kalau kamu memperhatikan baik-baik pelajaran kita malam hari ini,
besok masih akan ada kuis. So tonight we are looking forward to study very important topic. Oke, malam hari ini kita akan mempelajari satu hal yang sangat penting, topik yang sangat penting. So tonight we are trying to find an answer for the society's crumbling values. Oke, malam hari ini kita akan menjawab bagaimana untuk menghadapi nilai-nilai masyarakat yang semakin merosot. People are asking what's really behind the rising these too many crimes and violence and terrorisms. Ramai orang bertanya, kenapa ada banyak sekali jenayah keganasan dan juga ekstremis? Why this earth is going too wrong? Kenapa dunia ini menjadi sangat salah? And maybe 100 years ago, the home was a place of refuge and security. Beberapa ratus tahun yang lalu, rumah menjadi satu tempat yang sangat selamat. And during that time, the home was like a sanctuary. Dan rumah juga sama seperti sebuah gereja. But today, it's all changed. Tapi hari ini semua itu sudah berubah. Behind the locked door, we can see the many bad things that are happening. Di dalam rumah, kita boleh rasakan ataupun melihat banyak hal yang tidak baik sedang berlaku. Yesterday, we saw that the many young people, children, and women, even old-aged people, they are abused. Oke, tadi malam. They're close people. Oke, tadi malam kita sudah melihat bahwa anak-anak, orang muda, bahkan orang dewasa dan orang lanjut usia didera oleh orang-orang mereka yang terdekat, keluarga mereka terdekat. Because of this bad influence, our children are competing what is true value. Oleh karena pengaruh yang buruk ini, akhirnya kita punya anak-anak pun bingung dengan nilai-nilai yang ada. People, they are very confused that what is wrong, what is right. Anak-anak kita tertanya, mana sebenarnya yang betul, mana sebenarnya yang salah. There are competing values for the minds of our children. Itu yang berlaku di dalam pikiran anak-anak kita. Without moral compass, our society is thrown into a state of confusion. Tanpa pedoman moral, masyarakat kita terjerumus ke dalam keadaan yang keliru. This society says that your own mind is the standard. Masyarakat mengatakan bahwa pikiranmu sendiri itulah standar yang harus kita ikut. Itulah kebenaran. This world teaches us there is nobody who can tell you what is to do. Ya, masyarakat juga katakan tiada orang yang boleh kasih tahu kau saja yang betul. This world motto seems like if it feels good, do it. Oke, jadi ada satu kata-kata yang dunia ini pegangnya itu, kalau kamu rasa itu bagus, lakukan. In other words, if it brings you pleasure, do it. Kalau itu membuatkan kamu senang, lakukan. But we have different motto. Tetapi kita masih memiliki kata-kata, yaitu motto kita. Since first night, we are saying this motto all together. Dalam 5 hari pertama, inilah yang kita. Tonight, I want to also say together once again Malam hari ini, mari kita lakukan ataupun ulang sekali lagi. in your language. Dalam bahasa Malaysia. Oke, masih ingat yang semalam? Kalau itu dari Alkitab, saya percaya. Oke, satu kali lagi ya. Kalau itu ada di dalam Alkitab, saya percaya. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. It's not for me. It's not for me. Oke. Amen. Wait, Pastor. We try. Yes. Right. Oke. Kalau itu ada dalam Alkitab, oh, masih kurang percaya nih. Sekali lagi. Kalau itu ada di dalam Alkitab, saya percaya. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Amen. Itu untuk saya juga. Because our Bible tells something different. Inilah Alkitab ajarkan sangat berbeza dengan dunia. That's why we choose this theme for this revival meeting. Itulah kenapa berulang-ulang dalam pertemuan ini kita akan memegang motto ini ataupun kata-kata ini. Because this world says that if you like to do, you have to do.
Karena dunia katakan kalau kamu suka, buat saja Bang. But Bible says, if disagrees with the Bible, it's not for me. Tapi Alkitab katakan kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk kita. Then I have one question. Satu pertanyaan untuk kita. How do we protect moral values in an immoral world? Bagaimana kita boleh bagaimana kita boleh memelihara nilai-nilai moral dalam dunia yang tidak bermoral? How can we protect our mind? Bagaimana kita melindungi pikiran ataupun minda kita? How can we protect the minds of our children, Bagaimana pula kita melindungi pikiran dan minda anak-anak kita, our grandchildren? cucu-cucu kita? How can we be moral in an immoral world? Bagaimana kita boleh mengamalkan nilai moral di tengah dunia yang tidak lagi bermoral? Our Bibles have a message for the last generation of men and women living on the planet called Earth. Alkitab kita mengandungi satu pesan untuk generasi terakhir, di mana hidup di planet yang bernama bumi ini. This Bible message is made for me and for you. Dan ini merupakan pesan untuk kamu dan juga untuk saya. It calls us to morality. Ia menyuruh kita supaya hidup bermoral. It calls us back to the standards of God. Ia memanggil kita untuk kembali kepada kebenaran ataupun standar. Revelation chapter 14 verse 7. Dalam Wahyu 14 ayat 7. Fear God and give glory to Him, Takutlah akan Allah dan muliakan Dia, for the hour of His judgment has come. karena saat penghakimannya telah tiba. This revelation, the chapter 14 verse 7, answers the question of moral responsibility. Inilah jawaban. Ayat ini menjawab bagaimana supaya kita dapat menjawab persoalan tentang tanggung jawab moral. Why there is so many crime and violence in our society? Mengapa terjadi begitu banyak jenayah dan keganasan dalam masyarakat kita? Why there is so much immorality or lawlessness? Kenapa banyak hal perbuatan yang tidak bermoral dan juga kesepian? It revolves around the issue of moral responsibility. Hal ini berkisar pada satu tanggung jawab yang harus kita belajar. The judgment calls us to accountability for our actions. Penghakiman itu menuntut kita supaya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. If I'm not responsible for what I do, Jika saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, how can God's judgment hold me accountable for those actions? bagaimana penghakiman Tuhan boleh menuntut pertanggungjawaban saya atas tindakan-tindakan itu? Some people say that if I am an alcoholic because of my father, he was an alcoholic. Jika saya seorang penagih alkohol karena bapak dan datu saya adalah penagih alkohol, maka saya tidak bertanggung jawab. Some people say my grandfather was alcoholic. Ada orang mengatakan dari moyang lagi memang keluarga saya kuat minum. Then I'm not responsible. It's not my wrong. Jadi itu bukan kesalahan saya mengikuti saja. Some people say when the drug addicted, it's because of he or she abused Dan when he was a child. Dan malah ada yang mengatakan ketika dia mengalami ketagihan dadah, dia katakan bahwa itu karena saya telah didera sejak dari kecil, sebab itulah saya ambil And they dadah. say it's not my responsible. Itu bukan salah saya, itu bukan tanggung jawab saya. Some people say like if I am criminal because of my genetic made me that way, I am not responsible. Ada yang mengatakan jika saya melakukan jenayah oleh karena memang generasi ataupun memang saya punya keturunan penjenayah. The society we live in is a society that largely says you are not responsible for your actions. Masyarakat mengatakan bahwa soal benar atau salah adalah sesuatu yang ditentukan oleh masing-masing. It seems like people can declares right and wrong is something every person determines in their own mind. Oke, masing-masing orang mengatakan bahwa
Setiap orang memiliki pikiran masing-masing. It sounds similar like I am responsible only to myself. I am not responsible to a higher power or God. Sama juga dengan kita katakan, saya hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri. Saya tidak bertanggung jawab kepada kuasa yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. When we have like this kind of position, Apabila kita berada di situasi seperti ini, that you think I am not responsible for higher power, ketika kita rasakan bahwa itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab mereka yang lebih tinggi, people think there is no judgment. orang akan berpikir bahwa tidak akan ada penghakiman. Then you have no certain moral standards to guide your life. Jadi tidak perlu ada moral yang memimpin kehidupan kita. The judgment implies responsibility and moral choices. Itulah kenapa penghakiman itu memberikan kita tanggung jawab dan pilihan moral. The Bible clearly says that in the last phase of earth history, God is calling men and women to judgment. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir bumi, Tuhan memanggil manusia untuk menghadapi penghakiman. Does God have a standard of morality? Apakah Tuhan memiliki standar moral Does He basis for His final judgment? dan juga asas bagi penghakiman Tuhan yang terakhir? Yes, He does. Ya, Tuhan memiliki. God's law is the basis of morality and the standard of judgment. Tuhan merupakan asas morality dan piawaian ataupun standar penghakiman. The Bible speaks to society that says, my mind is my highest standard. There is no judgment. Alkitab berbicara kepada masyarakat yang berkata, pikiran saya ialah piawaian tertinggi saya. The Bible Tiada says, penghakiman. you are responsible for your actions. Tetapi Alkitab katakan bahwa kamu bertanggung jawab atas setiap tindakan kamu. That's why Revelation says, for hour of His judgment has come. Oleh itu, kenapa Wahyu katakan bahwa penghakiman itu telah tiba. The Bible calls us back to the law of God, which is God's moral standard. Alkitab memanggil kita kembali kepada hukum Tuhan, yaitu standar moral. When Apostle James claims that, chapter 2 verse 12, Rasul Yakobus mengatakan seperti ini. so speak and so do as those who will be judged by love of liberty. Oleh itu bercakap dan bertindaklah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum kebebasan. The God's love is the love of liberty. Seluruh hukum Tuhan adalah hukum kebebasan. Here's some example we can find from book of Exodus. Inilah contoh-contohnya dalam buku Keluaran. Thou shalt not kill. Jangan membunuh. It preserves the sanctity of life. Ayat ini supaya kita dapat memelihara kehidupan Thou yang shalt suci. not commit adultery. Jangan engkau berzina. It protects the institution of the family. Ini melindungi institusi keluarga. Thou shalt not steal. Jangan mencuri. It protects our positions and our property. Ia melindungi harta benda dan juga semua yang milik kita. Revelation chapter 11 verse 19 says, then the temple of God was opened in the heaven, and the ark of His covenant was seen in His temple. Dalam Wahyu 11 ayat 19 mengatakan, kemudian bait suci Allah di sorga dibuka dan tabut perjanjiannya kelihatan di dalam bait suci. When Apostle John was seeing this prophecy, he was seeing that ark of God's covenant was in His temple. Ketika Rasul Yohanes melihat ini, dia melihat bahwa di tempat kudus Tuhan itu, dia melihat ada hukum. According to the Old Testament, Menurut perjanjian lama, inside the sanctuary, God instructed Moses to build on the earth an ark of the covenant contains the love of God. di dalam tempat kudus yang diperintahkan Allah untuk dibina oleh Musa di bumi, tabut perjanjian itu mengandungi The God's love, the Ten Commandments, was placed in the sanctuary as a basis of all morality.
Hukum Allah ataupun 10 hukum itu ditempatkan di dalam tempat kudus itu sebagai asas bagi segala nilai moral. The Ark of God, God's covenant contains His law. Tabut perjanjian Tuhan mengandungi hukumnya. The God's law is the foundation of His throne. Hukum Tuhan itu adalah tata Tuhan, asas bagi tata Tuhan. Today, God is calling us to keep His law. Maka itulah Tuhan memanggil kita hari ini untuk menuruti hukumnya. The judgment and law are the part of the gospel. Penghakiman dan hukum juga adalah sebahagian daripada Injil. Maybe you haven't heard something like this kind of word. Mungkin kamu pernah berpikir seperti ini ataupun mendengar seperti ini. Some people say it's like, I thought we were saved by grace and we didn't need to keep God's law. Saya diselamatkan oleh kasih karunia, jadi saya tidak perlu ikut hukum lagi. When Christ was crucified on the cross, He was judged as a sinner, dying to pardon our sins. Ketika Yesus disalibkan, dia dihakimi sebagai orang berdosa yang mati demi mengampuni dosa-dosa kita. The dying on the cross is the gospel. Kematian di salib itu adalah Injil. At the same time, dying on the cross is the judgment. Dalam masa yang sama, mati di salib juga adalah sebuah penghakiman. The judgment is the part of the gospel. Penghakiman juga bahagian ataupun termasuk di dalam Injil. Let's imagine, Mari bayangkan, if God could have changed His law, Jesus would not have to die. jika Tuhan boleh mengubah hukumnya, Yesus tidak perlu mati. Because Bible says the wages of sin is death. Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. 1 John chapter 3 verse 4. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. 1 Yohanes 3:4. Sesiapa yang melakukan dosa, dia juga melakukan pelanggaran hukum. Dosa ialah pelanggaran hukum. We may not think it is the sin to steal something. Kita mungkin tidak menganggap perbuatan mencuri itu sebagai satu dosa. Actually, sin is more than what I think in my own mind. Sebenarnya dosa adalah lebih daripada sekadar apa yang saya pikirkan ataupun yang kita pikirkan dalam pikiran kita. It is the Bible's definition of sin. Inilah definisi dosa menurut Alkitab. Sin is breaking God's law. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. A man says, look, I'm not satisfied in my marriage. Seorang lelaki mengatakan, lihat, saya tidak berpuas hati dengan perkawinan saya. So if I go out for a weekend with my secretary, that's okay because it's two consenting adults. Jadi jika saya pergi bercuti dengan orang ketiga ataupun saya punya pekerja, itu tidak mengapa karena kami berdua adalah orang dewasa. But Bible Setuju says, melakukannya. Tapi Alkitab berkata, thou shalt not commit adultery. jangan engkau berzina. The God's law is His eternal moral standard which defines sin and establishes our accountability to God. Hukum Tuhan ialah piawaian moral ataupun standar moral yang kekal, yang mentakribkan dosa dan menetapkan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. His law defines what morality is even if our mind does not. Hukum Tuhan menjelaskan arti moral walaupun pikiran kita tidak berbuat demikian. Bible clearly says that the sin is breaking God's law. Seperti yang kita tahu bahwa sekali lagi dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. And also Bible says the hour of God's judgment is come. Dan juga masa penghakiman itu sudah tiba. Bible clearly says that you are responsible for your actions. Maka jelas bahwa kita bertanggung jawab atas setiap tindakan Our kita. Bible says that the foundation of God's throne is God's law. Dan itu juga merupakan asas bagi tata Tuhan, yaitu hukum Tuhan. So, the God's law is the pathway to freedom and genuine happiness. Hukum moral Tuhan menuju kita bukan hukum Tuhan
bukan sekadar peraturan dan untuk menyekat kebahagiaan kita. God's law protects us from the lifestyle which would destroy us. Tapi hukum Tuhan melindungi kita daripada cara hidup yang boleh membinasakan hidup kita. Because law always leads to obedience. Karena kasih selalu memimpin kepada satu penurutan. Some Christians have even said, we don't preach on the law in our church. Ada orang-orang Kristen mengatakan, kami tidak mengkabarkan tentang hukum di gereja. We preach about His love. Kami hanya mengkabarkan tentang kasih Tuhan. Are they two different things? Apakah kasih dan juga hukum itu dua benda yang berbeza? God's love always leads to obedience. Kasih Tuhan membawa kepada ketaatan. Love never leads us to disobedience. Kasih tidak pernah membawa kita keluar daripada tidak menurut. Love leads us to keep God's commandments. Jadi sebenarnya kasih mendorong kita mematuhi hukum-hukum Tuhan. Because John chapter 14 verse 15 says, if you love me, keep my commandments. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 dan 15, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. As Jesus said, if you love me, you don't have to keep my commandments. Yesus tidak berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu tidak perlu ikut hukum. No, Tidak. He never say like this. Yesus tidak pernah menjawab seperti itu. Law's response is to keep God's commandments. Tindak balas kasih adalah penurutan hukum Tuhan. The reason we obey is not because we are trying to earn God's favor. Sebab kita taat bukanlah supaya kita diperkenankan oleh Tuhan. It's a response to our love for Him. Itu adalah tindak balas bahwa kita mengasihi Tuhan. I do not obey God to earn my salvation. Saya tidak mentaati Tuhan supaya saya selamat. I obey God not in order to be saved, Saya tidak mentaati Tuhan supaya diselamatkan, but because I'm already saved. tapi karena saya sudah diselamatkan. All my obedience does not earn salvation. Segala penurutan saya tidak pernah menghasilkan keselamatan. Christ won salvation for us on the cross. Kristus telah memberikan kita But keselamatan when di I Yerusalem. come to the cross, my obedience is evidence that I'm saved. Namun apabila saya datang kepada kayu salib, ketaatan saya menjadi bukti bahwa saya telah diselamatkan. The first John says, now by this we know that we know Him, if we keep His commandments. Melalui hal inilah kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia jika kita menuruti perintah-perintah. This is the evidence that we know God. Inilah bukti bahwa kita mengenal Tuhan. This is the evidence that we are born again as a believers. Inilah bukti bahwa kita dilahirkan kembali sebagai orang percaya. This is the only evidence that we are truly Christ followers. Inilah bukti bahwa kita benar-benar adalah milik Kristus ataupun pengikut Kristus. If we keep His commandments, we are His children. Kalau kita mengikuti hukum Tuhan, kita adalah anak-anak. He who says, I know Him, and does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. Ketika orang berkata, saya kenal Yesus tetapi dia tidak pernah mengikut hukum, dia adalah orang yang berdusta dan kebenaran tidak ada di dalamnya. If anyone says to you, jika ada orang mengatakan kepada kamu, God's law is done anyway, hukum Tuhan tidak ada lagi, sudah tidak wujud lagi, forget about those commandments. lupakan sajalah itu hukum-hukum. If anyone says like this, Kalau ada orang mengatakan seperti itu, this is the half of gospel. hukum adalah sebagian daripada Injil, This is not full gospel, tapi bukanlah sepenuhnya Injil. because Bible never teach like this. Sebab itu Alkitab tidak pernah mengajar seperti itu. Grace and love are not contradictory ideas. Kasih karunia dan hukum tidak pernah bertentangan. You are saved to obey. Kita diselamatkan untuk menurut. What is the role of God's law? Apakah peranan hukum Tuhan? First, Pertama, all salvation is by only grace. segala penyelamatan adalah hanya melalui kasih karunia. When we see the Old Testament, all
believers looking forward to the Christ who would come. Dalam perjanjian lama kita menantikan kedatangan Yesus. When we see the New Testament, we look to Christ who has come. Tapi di perjanjian baru kita memandang kepada Yesus yang telah datang. Both the Old Testament believers and New Testament believers, they're saved by grace to come. Jadi umat-umat percaya pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka kedua-duanya diselamatkan. But if it's all by grace, Namun apakah semua ini bergantung pada kasih karunia saja? what is the role of God's law? Jadi apa peranan hukum Tuhan? The Romans chapter 3 verse 20. By the law is the knowledge of sin. Dalam Roma 3 ayat 20 mengatakan, melalui hukum Taurat kita dapat melihat pengetahuan tentang dosa. If you do away with the law, there is no sin. Jika hukum dihapuskan, tiadalah dosa. If there is no law, there is no sin. Tiada hukum, tiada dosa. By the law is the knowledge of sin. Melalui hukumlah kita mengenal dosa. God reveals the sin through His law. Tuhan menyingkapkan ataupun menunjukkan dosa. Romans melalui 7:7. I would not have known sin except through the law. Roma 7:7. Aku tidak akan mengenal dosa kecuali melalui hukum. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Karena aku tidak akan mengetahui tentang sifat tamak seandainya hukum Taurat tidak berkata, jangan engkau mengingini. If we break God's law, it is sin. Jadi jika kita melanggar dosa, melanggar hukum Tuhan, itu adalah So the role of the law is define sin. Jadi kita nampak sekarang bagaimana peranan hukum Taurat adalah menunjukkan The dosa. law says this is right, this is wrong. Jadi hukum menunjukkan mana satu yang benar dan mana satu yang The tidak. law defines the moral standard of God's judgment. Jadi hukum Tauratlah yang menunjukkan standar daripada penghakiman Tuhan. The law defines the foundation of all society. Hukum itulah yang menjadi asas bagi seluruh masyarakat. The book of Revelation calls the men and women everywhere back to keep God's law. Oke, kita Wahyu menyeru manusia di mana saja untuk kembali menuruti hukum Tuhan. Therefore, we can say like this. It calls Christians that are saved by grace to live obedient, righteous, holy lives. Dia menyeru kita orang-orang Kristen yang telah diselamatkan oleh kasih karunia untuk menjalani satu kehidupannya menurut, benar, dan juga kudus. So what is the role of grace? Sekarang kita melihat pula apa peranan kasih karunia. Ephesians says, for by grace you have been saved through the faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukan hasil usahamu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Grace is God's mercy. Kasih karunia adalah belas kasihan Tuhan. Grace is God's pardon and God's forgiveness. Kasih karunia adalah pengampunan dan juga kemaafan dari Tuhan. The grace is God's power and God's love reaching out to sinners. Kasih karunia adalah kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang menjangkau orang yang berdosa. Does grace do away with God's law? Jadi apakah kasih karunia itu menghapuskan hukum Tuhan? If I'm saved by grace, does that lead me to break God's law? Jika saya diselamatkan oleh kasih karunia, adakah itu mendorong saya untuk melanggar hukum? Here Romans answered, do we then make void the law through the faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Jawabannya dalam Roma 3 ayat 31, adakah kita membatalkan hukum Taurat melalui iman? Sudah tentu tidak. Sebaliknya kita meneguhkan lagi hukum Taurat. Paul says, don't think we do away with the law by faith through the grace. Paulus berkata, janganlah menyangka bahwa kita menghapuskan hukum Tuhan melalui iman dan kasih karunia. Instead of that, Paul says that we establish the law. Kita sudah menegakkan
we keep the law. Kita mematuhinya, menurutinya. People who are saved by grace are obedient. Orang yang diselamatkan oleh kasih karunia adalah orang yang penurut. And Jesus says that, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu yang bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Then he continues that I did not come to destroy, but to fulfill. Dan Yesus menyambung lagi, meneruskan lagi, aku datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menggenapi. Jesus didn't come to do away with the law. Yesus tidak datang untuk menghapuskan hukum itu. He was himself like a living law. Dia adalah hukum yang hidup. Yesus adalah hukum yang hidup. Even Jesus himself obeyed the God's law. Malah Yesus sendiri menuruti hukum daripada Tuhan. He fulfilled the law through his life. Yesus menggenapi hukum itu melalui kehidupan. His every step was fulfilling God's law. Setiap pergerakan langkah Yesus menggenapi hukum-hukum. Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Roma 6 ayat 14. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak pernah di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. When does sin have dominion over us? Bilakah dosa berkuasa atas kita? When we follow our way rather than God's way. Bila kita mengikuti jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. When we go out and break God's law, then sin changes us, because the Bible says sin is transgression of the law. Apabila kita melanggar hukum Tuhan, maka dosa membelenggu kita, karena Alkitab mengatakan dosa ialah pelanggaran. What does it mean to be under the law? Apa maksudnya berada di bawah hukum? It means to be under the law as a method of salvation. Ia bermaksud berada di bawah hukum sebagai satu cara untuk diselamatkan. It means to be under the condemnation of the law because I broke it. Ia bermaksud berada di bawah hukum itu karena saya telah melanggar. It means I trust the law to save me and I don't keep it, so I'm condemned. Ia juga bermaksud saya bergantung pada hukum untuk menyelamatkan saya, namun saya tidak mematuhi. What is sin? The breaking of God's law. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap hukum. I'm condemned by law, I broke, so I'm under the law. Saya dihukum oleh hukum yang telah saya langgar, jadi saya berada di bawah hukum. What does it mean to be under grace? Dan sekarang apa artinya berada di bawah kasih karunia? To be under grace, I come to the cross. Berada di bawah kasih karunia, saya datang ke kayu salib. I kneel down at the foot of the cross. Saya berlutut di kaki salib. To be under grace means that I accept Christ's pardon, receive Christ's forgiveness, and I'm filled with His power. Hidup di bawah kasih karunia bermaksud saya menerima pengampunan Kristus dan dipenuhi dengan kuasa. From that time, dari waktu itu, when we come to the cross, kita perlu datang kepada Christ salib. writes His law in our heart, Tuhan telah menegakkan hukumnya dalam hati in kita, our mind. dalam pikiran kita. Then I desire to obey His commandments. Saya berhasrat untuk mentaati. When we come to Jesus Christ and throw ourselves at His feet, He says, Apabila kita datang kepada Yesus dan berserah sepenuhnya, Dia berkata, my child, anakku, no matter what you have done in the past, tidak kira apapun yang pernah kamu lakukan pada masa lalu, no matter how sinful your life has been in the past, atau betapa besar pun dosa yang telah kamu lakukan dalam kehidupan, my child, I will forgive you. anakku, saya akan mengampuni kamu. You can begin again. Kamu boleh bermula semula. The law reveals our need. Hukum itu menyingkapkan keperluan kita. When we look at the God's law, Apabila kita melihat kepada hukum Tuhan, we see who I am. kita melihat siapa diri kita sebenarnya. I don't measure up to the law. Kita tidak dapat memenuhi tuntutan
tentang hukum ini. When we come to the Jesus Christ, when I look at His love, I see times when I have been impatient. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus dan merenung hukum Tuhan, kita menyadari saat-saat ketika kita tidak sabar. I see times when I haven't been as kind as I should be. Kita sedang saat-saat kita harus melakukan kebaikan, tapi kita tidak buat. When I come to Jesus, I fall at His feet. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tersungkur di kaki. This is what David means in Inilah yang dimaksudkan oleh Daud dalam Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Mazmur 19 ayat 7. Hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. This perfect law drives me to Jesus, and He says, Hukum yang sempurna ini mendorong kita kepada Yesus. Dan kita berkata, then we can say to Jesus, kita katakan kepada Yesus, Oh Jesus, Oh Yesus, my heart is broken. hati saya hancur. My heart is crushed because of my sin. Hati saya remuk karena dosa-dosa saya. Jesus, forgive me. Yesus, ampuni saya. Pardon me. Maafkan saya. Lead me, dear Jesus, to keep your law. Pimpinlah saya, Yesus, untuk mematuhi hukum-hukum-Mu. Lead me, dear Jesus, to be obedient. Pimpin saya untuk menjadi seorang yang penurut. This law can able to change our heart. Hukum ini mampu mengubahkan hati kita. Matthew chapter 22. Teacher, which is the great commandment in the law? Dalam Matius 22 ayat 36 mengatakan, ada seorang ahli Taurat datang dan bertanya, Guru, yang mana perintah yang paling utama dalam hukum Taurat? Somebody came to Jesus once and tried to trick him, and lawyer came to, and he asked, Teacher, which is the great commandment in the law? Dalam cerita itu, ahli Taurat itu sebenarnya sedang coba untuk memperdaya Yesus dengan menanyakan tentang hukum yang jelas. Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yesus menjawab kepada orang Yahudi itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Inilah perintah yang pertama, yang terutama. Dan yang kedua yang sama seperti itu juga, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. What was Jesus doing here? Apa yang sedang Yesus katakan ataupun lakukan di sini? He was summarizing the 10 commandments. Yesus sedang merumuskan ataupun meringkaskan 10. Because Jesus says that these two commandments and all the law and prophets. Karena Yesus berkata pada kedua-dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. We can see the very important word in this Bible verse. Kita boleh nampak hal yang sangat penting di ayat Alkitab. The word is hang. Hang. Oke. Something hang. Oke. Kita boleh melihat tentang gantung, bergantung. What means hang? Apa artinya tergantung? When we take off our jacket, we hang on the wall. Ketika kita membuka pakaian kita gantungkan pakaian kita di dinding. It's not from bottom to above. Itu bukan dari bawah ke atas. Hanging is like symbol of something from up to down. Bergantung artinya daripada sesuatu yang ada di atas turun ke bawah. Because the commandment, God's commandment is delivered, given to human beings from up to down. Karena hukum Tuhan diberikan dari atas ke bawah. The entire law can be summarized in one word: love. Seluruh hukum Taurat boleh diringkaskan dalam satu perkataan: kasih. Love God and your fellow man. Kasihilah Tuhan dan sesama manusia. Jesus summarized the first 4 commandments with love to God
Yesus merumuskan 4 perintah yang pertama dengan kasih kepada Tuhan. And Jesus summarized the last 6 commandments with love to our fellow men. Dan seterusnya 6 perintah yang terakhir sebagai kasih kepada sesama manusia. Jesus was saying, if you love fully, you will love God. If you love fully, you will love your fellow men. Yesus menyatakan bahwa jika Anda mengasihi dengan sepenuh hati, Anda akan mengasihi Tuhan. Jika Anda mengasihi dengan sepenuh hati, Anda akan mengasihi sesama manusia. Love always leads to obedience. Kasih sentiasa membawa kepada penurutan. The keeping God's love doesn't put you in bondage. Mematuhi hukum Tuhan tidak membelenggu kita. In fact, it takes you out of bondage. Ia membebaskan kita daripada belenggu. The 10 Commandments were not given to restrict our freedom. Begitu juga 10 hukum tidak diberikan untuk menyekat kebebasan kita. Instead of that, they were given so we would be truly free. Bukan menyekat, tapi akan memberi kita benar-benar bebas. Because they were given by God Himself. Karena Tuhan sendirilah yang telah memberikan. Listen to how they are introduced. Mari kita lihat bagaimana hukum ini diperkenalkan. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan. This passage is the introduction of the 10 Commandments. Inilah ayat yang menjadi pengenalan bagi 10 hukum. We can clearly see that God proclaimed that this God is one who brought you out of house of bondage. Kita dapat melihat firman Tuhan katakan bahwa Aku adalah Tuhan yang telah membawa kamu keluar daripada perbudakan. He is the Redeemer. Dia adalah seorang penebus. He is the one who give the freedom for His people. Dia adalah Tuhan yang memberikan kebebasan kepada umat-umatnya. Then He gave His commandments to His children. Maka Dia memberikan hukum ini supaya mereka bebas, umat-umatnya bebas. God first He freed His people. Tuhan pertama sekali memulihkan ataupun membebaskan umat-umatnya. Then He gave the 10 Commandments. Barulah Dia memberikan 10 hukum. The 10 Commandments is not for the bondage of our lives. Hukum itu bukanlah untuk mengikat hidup kita. Because God wants to free us. Karena Tuhan mau kita dibebaskan. The 10 Commandments helps us to be free continually. Jadi 10 hukum itu membantu kita untuk terus-menerus merasakan kebebasan. Then first commandments, thou shalt have no other gods before me. Kita lihat hukum yang pertama. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanmu. Here God saying, I want to be number one in your life. Tuhan berkata, saya mau menjadi yang pertama dalam hidup. Thou shalt not make unto thee any graven image. Jangan membuat bagimu sebarang patung. God says, don't come to me through images. Come to me directly. Tuhan sedang mengatakan bahwa jangan datang kepada saya melalui patung-patung, tapi datanglah secara langsung kepada Thou saya. shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Love God enough to respect His name. Kasihilah Allah dengan cukup mendalam sehingga kita menghormati nama Tuhan. Think of it, the name of Jesus. Pikirkan tentang nama Yesus. That name at which angels veil their faces. Nama itu menyebabkan para malaikat menutup wajah mereka. That name at which angels sing, holy, holy, holy. Nama Yesus itu diiringi nyanyian malaikat, kudus, kudus, kudus. And we use His name in vain. Tetapi kita pula hari ini menggunakan nama Tuhan itu dengan sia-sia. It's not right. Itu tidak benar. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan. Worship
the creator of heaven and earth. Worship him as the one who made you. Dalam ayat ini mengingatkan kepada kita supaya menyembah pencipta langit dan bumi. Sembahlah dia yang telah menciptakan kita semua. Honor thy father and thy mother. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. In an age when children no longer obey their parents, when a kid says to his parents, "You can't tell me what to do." Pada zaman sekarang kanak-kanak tidak lagi taat kepada ibu bapak mereka. Apabila seorang kanak-kanak berkata kepada orang tuanya, kamu tidak boleh memberitahu saya apa yang perlu saya lakukan. Saya boleh lakukannya sendiri. Thou shalt not kill. Seterusnya yang ketujuh, jangan membunuh. There is still commandment that says life is sacred. Masih terdapat perintah yang menyatakan bahwa kehidupan itu sangat suci dan jangan. Thou shalt not commit adultery. Dan yang ke-8, jangan engkau berzina. Ke-7, jangan engkau berzina. At the time of immorality, at the time when there is a lack of moral purity. Pada zaman sekarang penuh dengan perbuatan yang tidak bermoral, dan pada zaman ini juga kekurangan kesucian akan akhlak. Thou shalt not steal. Jangan engkau mencuri. It's still wrong to steal. Mencuri tetap satu kesalahan. It's still wrong to shoplift. Mengambil barang daripada kedai. It's still wrong to take something that does not belong to you. Jangan kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Seterusnya, janganlah engkau memberikan kesaksian palsu ataupun dusta kepada sesama. Lying is still wrong. Menipu ataupun berdusta adalah kesalahan. The gossip is still wrong. Bergosip juga adalah satu kesalahan. Dragging someone's good name through the dust is still wrong. Mencemarkan nama baik orang lain juga adalah sebuah kesalahan. Thou shalt not covet. Seterusnya, jangan engkau mengingini. The 10 Commandments, the law speaks to this generation. Hukum 10 perintah itu berbicara kepada generasi God's kita. commandments speak to you and to me. Hukum Tuhan itu berbicara juga kepada saudara dan The saudara. 10 Commandments law speaks the relevance to our society today. Hukum 10 ini relevan dan masih berlaku pada masyarakat hari The ini. Psalms 111 verse 7 to 9. The works of his hands are verity and justice. All his precepts are sure. Pemazmur mengatakan perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala ketetapannya teguh. They stand last forever and ever. Ia tetap teguh selama-lamanya. He has commanded his covenant forever. Dia telah menetapkan perjanjiannya untuk selama-lamanya. God's law Hukum Tuhan stands forever. untuk selama-lamanya. Teguh untuk selama-lamanya. After I came to the church, Selepas saya datang ke gereja, I took some time to become a Christian. pastor mengambil beberapa waktu untuk akhirnya menjadi seorang Kristen. Then I tried to keep the 10 Commandments as I become a Seventh-day Adventist. Sama seperti begitu juga tentang hukum 10 sebelum dia menjadi Seventh-day Adventist. It was totally new for me at that time. Hukum itu sesuatu yang sangat baru bagi dia waktu dia masih mau belajar. Until the age of 17, I never heard this kind of, the news. Sampai umur 17 tahun dia belum pernah dengar tentang hukum itu. So I had some trauma Jadi pastor ada satu trauma. because I already mentioned that my parents they divorced when I was age 18. Oke. Cerita pastor sebelumnya bahwa karena orang tuanya sudah bercerai sebelum dia berumur 18. Before when they separate their lives, Sebelum mereka berpisah, orang tua pastor berpisah, I came to church. pastor pergi ke gereja. I already knew about who is God, who is Jesus.
Ketika itu pastor sudah tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Then suddenly something changed in my life. Dan ketika itu sesuatu merubah hidupnya. I was trying to keep the 10 commandments one by one. Pastor mencoba untuk menuruti hukum 10 satu demi satu. Even though in my house we have full of gods and Buddhist scripture books, Walaupun di dalam rumah mereka ada kitab-kitab dan juga buku-buku Buddhis. I stopped to worship them. Pastor berhenti untuk membaca ataupun Even menyembah. I stopped to clean the gods. Clean dust. Oke, malah dia berhenti untuk membersihkan mungkin patung dewa. Because my younger brother and I, we are only 2 children of my family. The cleaning my my house, God is one of my very important responsibility. Oke, karena tanggung jawab pastor, karena hanya dia 2 adik-beradik, dia dan adik bungsunya, mereka selalu membersihkan rumah, termasuk membersihkan Tuhan atau patung-patung di And sana. my mother, when she cook, and she always put the very first, the meal, some of part of meal, she always offered to God. Dan malah setiap kali ibu pastor memasak, makanan itu akan dia sembahkan dulu sama dewa di rumah mereka. When she bring the candies to house, Ketika mereka membawa gula-gula ke rumah, she always choose the big one, the good ones to the God. dia akan memilih gula-gula ataupun hadiah yang terbaik untuk Tuhan. When I was Buddhist, Ketika pastor masih Buddhis, I'm cleaning my gods. sambil dia membersihkan Tuhan I was atau really patung, afraid to steal that candies from God. dia merasa takut untuk mencuri gula-gula itu yang ada sembah sama And itu patung. maybe 2 or 3 times I steal. Tapi dia pernah mencuri juga 2 atau 3 kali mencuri. And then I'm very afraid from God. Dan waktu itu pastor sangat takut kepada The Tuhan. Buddha. Tuhan maksud pastor adalah Tuhan sebelumnya yaitu Buddha. So after when I came to church, Jadi apabila dia sudah menghadiri gereja ataupun pergi ke gereja, I stopped to the clean gods. dia berhenti untuk kasih bersih itu habuk-habuk. Instead of that, I always eat candy from God. Dan sedangkan itu dia tidak takut lagi, malah dia suka lagi pergi makan itu gula-gula. When Sabbath comes, Ketika hari Sabat datang, my mother always ask bring water to house, ibunya selalu menyuruh dia bawa air ke rumah. because in Mongolians the Saturday is a big day for washing, laundry. Karena di Mongolia hari Sabat adalah hari di mana mencuci pakaian. And from age 10 or 11, I used to bring water every Saturday to house from well. Pada umur sekitar 10-11 tahun, pastor membawa air itu setiap hari Sabat dari perigi ke rumahnya. But when I came to church, I learned what is Sabbath. Tapi ketika pastor sudah belajar apa itu Sabat, Then my mother keep my all shoes. jadi ibunya menyimpan dia punya kasut. When I tried to go out from my house to go to church, I didn't find my shoes. Setiap kali pastor mau ke gereja, dia punya kasut tidak ada. And mommy told me that first you need to bring water to house, then you can go to somewhere. Jadi ibunya mengatakan, kau angkat dulu air, baru saya bagi itu kasut kau. Because Friday still I have class. I have only free day, Sabbath. Then I wake up very early every Sabbath to bring water to my house. Jadi oleh karena pastor ada kelas hari Jumat, dia hanya boleh bangun awal pagi hari Sabat untuk angkat air pergi ke rumahnya. This acts just for to go to church. Itu adalah supaya dia boleh pergi ke gereja. Tindakan itu supaya dia pergi ke I gereja. was not really understand, what is the meaning of keeping the Sabbath. Waktu itu pastor masih kurang paham sebenarnya apa artinya menguduskan hari Sabat. For me, the Sabbath is going to church.
Bagi dia hari Sabat itu adalah pergi ke gereja. But working or bringing water is no problem for me. Mengangkat air, berjalan, membawa ke rumah itu tidak masalah. Since I came to church, I started to keep all God's commandments. Jadi ketika dia menghadiri gereja, dia coba untuk menuruti semua hukum-hukumnya. Then I spent almost 1 year to attend the church. Jadi 1 tahun pastor menghadiri gereja. Then my family, my parents' relationship, the problem, it's become a bigger and bigger. Jadi masalah itu dalam 1 tahun itu, masalah itu semakin membesar dan membesar, semakin teruk. One day my father came to house. He was very drunk. Satu hari bapak pastor datang ke rumah dalam keadaan yang sangat mabuk. And he spoke to my mother very bad, words and actions. Dan sampai-sampai sejak di rumah dalam keadaan mabuk, dia terus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada ibu pastor. Actually, I never seen before my father doing like this. Sebenarnya pastor belum pernah nampak lagi kejadian seperti itu. That was first time. Itulah pertama sekali. At that time, I was just teenage boy. I don't know what is happening in the background of their life. Waktu itu pastor masih remaja, jadi dia belum tahu apa sebenarnya yang berlaku di sebalik daripada kejadian itu. It was just before they divorced. Itu sebelum mereka bercerai. Even they already scheduled to go to judge. Malah mereka telah membuat jadwal untuk pergi bertemu dengan hakim. I was 18 years old, the high school student. Waktu itu pastor 18 tahun. I was a Seventh-day Adventist church member. Dan menjadi seorang ahli gereja Seventh-day Adventist. I was the boy who trying to keep 10 commandments. Dan dia seorang yang mau untuk mengikuti semua hukum 10. I was a boy who reading Bible in my house secretly. Waktu itu pastor juga seorang yang mau untuk belajar Alkitab secara rahasia di rumah karena orang tuanya. Actually, my parents they really didn't know what I'm doing. Dan orang tua pastor pun sebenarnya mereka tidak tahu apa yang berlaku kepada pastor. Still 1 year, I was going to church secretly. Malah 1 tahun penuh itu pastor pergi gereja secara senyap-senyap. Then I bit very nervous because of my father's action. Oke, karena pastor sangat rasa tidak selesa dengan tindakan. And I started to angry. Jadi pastor merasa mau marah. My younger brother, he was not there at the time. Dan waktu itu adiknya tidak ada di sana. Only my mother and I, we were at home. Hanya pastor dan ibunya mereka lah yang di sana. Actually, my younger brother, he is more close to father. Oke. Adik paling muda pastor yang sangat rapat dengan bapaknya. I'm more close to my mother. Jadi pastor lebih rapat kepada ibunya. So I never keep my anger around. That's why I did wrong. Oke, kalau itu selama ini pastor hanya menyimpan rasa marah itu, dia tidak pernah marah sebenarnya. Apa yang dia melakukan? I was very angry. Dia waktu itu sangat marah. I shouted, Dia berteriak and I had a very bad word to my father. dan mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak baik kepada ayahnya. And it was because of what he was doing to my mother. Itu oleh karena pastor tidak suka apa yang ayahnya lakukan kepada ibunya. And the worst part of this history, Dan dalam yang paling teruk lagi dalam kisah ini, I'm still very sorry to say this one. oke, pastor merasa bersalah untuk kasih sampai. I didn't keep myself to calm, and I punched to my father's face. Waktu itu pastor tidak dapat tahan sudah kemarahan dia sampai dia menumbuk muka ayahnya.
Then I left my home Lalu dia meninggalkan aku. several days. Beberapa hari lalu berlalu. Actually, last February I shared my story, how I came to church. Oke. Kalau ada yang masih ingat, waktu pastor datang bulan 2 yang lalu, dia ada cerita bagaimana cerita dia pergi. I used to drink, I used to smoke, and I used to drink. Dia minum, dia merokok, dan dia juga mengambil dana. And I was also a very angry person. Dan menjadi seorang yang sangat pemarah. So I did very bad thing to my father, and I left my home several days. Jadi pastor meninggalkan rumah selama 7 hari. Year 2011, Pada tahun 2011, actually my family, we moved to my hometown. jadi keluarga mereka berpindah ke kampung halaman. I was pastoring there 4 years. Dan di sana pastor menjadi pastor di kampung halamannya selama 4 tahun. My hometown church, Di gereja kampungnya. the church that I came to, the Sabbath, very first time in my life. Oke, gereja di mana dia pernah datang, gereja pertama sekali di sana. The church that I listened about Jesus. Gereja di mana dia dengar tentang Yesus. The church I decided to change my life. Gereja yang sama pastor membuat keputusan mengubah hidupnya. Until year 2011, I was keeping in my heart, in my mind, almost 10 years that burden, that what I did my father. Oke, jadi selama bertahun-tahun pastor selalu membawa burden. Because I didn't forgive myself. Sebab pastor masih tidak memaafkan dirinya sebab apa yang dilakukan sama ayah. Then I never asked forgiveness to my father. Dan dia tidak pernah mengatakan Then year 2011, when I go back to my hometown, dan ketika pastor kembali ke sana pada tahun 2011, I brought my family together to my house, my father's house. pastor membawa keluarganya, istrinya dan anak-anak pergi ke rumah ayahnya. At the time, I had only 2 children, Waktu itu pastor masih memiliki hanya 2 anak. and I visited to my father's house. Mereka pergi ke rumah ayahnya. Then I invited him to attend my first Sabbath that I appointed the church. Oke, jadi pastor juga mengajak ayahnya untuk menghadiri hari Sabat pertama di mana pastor ditempatkan di gereja itu. Then I invited my father and I preached about forgiveness. Dan waktu itu pastor berkhotbah tentang pengampunan. In fact, my father came to church, Waktu itu ayahnya datang ke gereja, but he didn't come inside the church. tapi dia tidak masuk ke dalam gereja. Instead of that, he decided to stay my house, pastor's house. Dia memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah pastor. My church, we have 2 doors. One door, the church. Another door, pastor's house. One building. Oke, jadi di tempat pastor waktu itu sebenarnya gereja mereka ada 2 pintu. Pintu pertama pintu gereja, pintu di sebelah dia adalah pintu rumah pastor. Jadi rumah pastor dan gereja satu bangunan. I really want to bring my father to the church home. Pastor saya mau ajak dan punya bapak itu pergi ke bangunan, pergi ke gereja di pintu sebelah. He came to church, but he preferred to stay in my house. Tapi dia datang bukan pergi ke gereja, tapi ke pintu yang kedua yaitu rumah pastor. Then I let my first son to stay with the grandfather in my house during the divine service. Oke, jadi pastor membiarkan ayahnya, During divine service, my son, first son, he
he was with my father at home. Jadi anak pertama pastor bersama dengan ayahnya di rumah pastor terdekat itu. Then I preached about forgiveness and I shared this same story with my church members. Dan waktu itu pastor berkhotbah tentang pengampunan dan ini cerita yang kita dengar malam ini, cerita itu juga pastor I repent to God, I repent to the others. What I did. Jadi pastor mengakui kepada Tuhan dan mengakui di depan seluruh gereja ketika itu apa yang telah dia lakukan. After when I finished my sermon, I was in front of the church gate. Selepas pastor selesai berkhotbah, dia berdiri di depan pintu gereja. My son was running to me from the house. Dan anaknya yang bersama ayahnya di rumah itu tiba-tiba datang berlari kepada pastor. He said, "Daddy, Daddy." Anaknya katakan, "Daddy, Daddy." The grandpa is crying. Datu sedang menangis. I amazed. How come? Dan pastor terkejut. Kenapa? Bagaimana boleh menangis? And my son told me that my father, he was using cup. Oke. Anak pastor katakan bahwa bapaknya menggunakan gelas. And between our church and house, the wall is not really, wide, but skinny. Oke, jadi dinding yang memisahkan rumah pastor dan juga gereja itu tidaklah tebal, jadi boleh dengar. During my sermon, my father was listening my speech. He was using cup in the wall, something like that. Jadi ternyata kenapa bapaknya nangis? Sebab dia dengar khotbah pastor dari dinding menggunakan itu gelas. Then when I heard this news from my son, I ran. I was running to my home. Jadi setelah pastor dengar bahwa ayahnya menangis dan kenapa ayahnya menangis, pastor berlari. Because still church, choir, they're singing. I was in front of the door. It's almost finishing the divine service. Oke, waktu itu mau hampir selesai tapi pastor tidak sudah kasih. Then when I entered my house, pastor pergi ke rumahnya dan ketika dia masuk, my father, he was sitting on the ground like this. oke, ayahnya sedang berlutut seperti ini di tanah mendengar. And he was holding one cat in his ear. Dan dia membawa gelas ke telinga dan ke dinding. And he was listening the gospel song. Dan dia sedang mendengar lagu pujian. And I cried. Dan pastor menangis. I just begged the forgiveness from my father. What I did to him many years ago. Akhirnya pastor berhasil untuk meminta maaf kepada ayahnya. And we cried together. Dan mereka menangis bersama. I still remember and I still couldn't forget that time was very wonderful time in my life. Itulah waktu-waktu yang pastor rasa sangat indah dalam hidupnya. Because God commanded us that we need to obey to our parents. Oleh karena hukum Tuhan mengajarkan supaya kita harus menghormati orang tua kita. This is not human commandment. Ini bukan hukum manusia. This is not man's commandment. Ini bukan hukum yang dibuat oleh orang. This is God's commandment. Ini adalah hukum Tuhan. We need to obey our parents. Kita harus menghormati orang tua. If you have any issue between your parents' relationship, you need to solve that problem. Kalau ada masalah dengan orang tua ataupun di dalam keluarga, kita harus menyelesaikan. Before Jesus comes, Sebelum Yesus datang, before finish your life, sebelum kita mengembuskan nafas, you have to solve that problem, kita harus menyelesaikan masalah, especially with your parents. khususnya keluarga orang tua kita. Satan lost heaven because of disobedience. Oleh karena ketidakturutan inilah Satan kehilangan surga. Adam and Eve lost Eden because of disobedience. Adam dan Hawa pun kehilangan Taman Eden oleh karena ketidakturutan. God is calling His people back to His 10 Commandment law. Hari
ini Tuhan memanggil kembali umat-umatnya kembali kepada hukum 10. Book of Hebrews says, I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, Aku akan menaruh hukumku di atas pikiran mereka dan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka. What does it mean? I'm going to put my law in your mind. Apa artinya Tuhan meletakkan hukum itu dalam pikiran kita? If God's law is in our minds, we know it. Kalau hukum Tuhan itu Tuhan letakkan di kepala kita, kita harus nyambung. If God's law is in our hearts, we love it. Kalau hukum itu ada dalam pikiran kita, kita harus mengasihi. God will have last day people who have His love written in their hearts and minds. Tuhan mempunyai umat akhir zaman yang hukumnya tertulis dalam hati dan pikiran. These people love Him enough to obey Him. Orang-orang ini mengasihinya dan menurutinya. Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Disinilah letaknya ketekunan orang-orang yang kudus. Disinilah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Here they are, the faithful ones. Inilah mereka, orang-orang yang setia, Those who keep the commandments of love and the faith of Jesus. yang memelihara hukum-hukum dan iman kepada Yesus. The Revelation chapter 22, very last chapter of this book says, Pasal terakhir dalam buku Wahyu. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to tree of life. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, supaya mereka berhak atas pohon kehidupan. Jesus can pardon us. Yesus boleh mengampuni kita. Jesus says, come to me, my child, Yesus mengajak, datanglah kepada saya, because He can give us mercy. karena Dia memberikan kita belas kasihan-Nya. Christ looks into our eyes and He says, Tuhan memandang kita tepat ke mata dan mengatakan, I have something special I want to do for you. saya ada sesuatu yang istimewa yang ingin saya lakukan, I want to change your life. yaitu mengubah hidup kamu I would like to make you new man or new woman. dan menjadikan kamu insan yang baru, orang yang baru. Would you like to say, Jesus, come into my life? Malam ini apakah kita mau katakan, Yesus, masuklah ke dalam hidupku. Jesus, do for me what is impossible for me to do for myself. Apa kita akan katakan, Yesus, tolong saya lakukan apa yang mustahil saya lakukan sendiri. One of very famous evangelists, Dwight Moody, Ada seorang penginjil terkenal bernama Dwight Moody. he was preaching on the 10th revival meeting. Dia berkhotbah dalam sebuah siri penginjilan 10 hari. After finished evangelism, Selepas selesai penginjilan itu, one mother, she brought her son to Moody. ada seorang ibu membawa anaknya kepada Moody. Because mother wants to shake hand with Moody, with her child. Karena ibu itu mau anaknya bersalaman dengan si Moody. The boy was not really like to shake hand with Moody. Anak itu sebenarnya tidak suka untuk bersalaman. Even boy reached his hand, but he didn't open his fingers. Malah ketika bersalaman, anak itu tidak membuka jarinya. And when he finally opened his fingers, Dan setelah anak itu membuka tangannya, there were few beautiful marbles there, colored marbles. anak itu ternyata memegang guli-guli yang berwarna-warni. Because boy thought the preacher was going to take all of his marbles. Karena sebenarnya anak itu bingung dan keliru. Di mana dia ingat pembicara itu mau ambil itu guli, dia mau buka tangan dia. What are you
clinging to, my friend? Hari ini apa yang ada di dalam tangan kita? What are you holding on to? Apa yang sedang kita tahan dalam hidup kita? Is there anything more important to you than reaching out and taking Jesus' hand right now? Apakah ada yang lebih penting daripada kita datang kepada Yesus dan memberi tangan kita kepada Yesus hari ini? His grace will pardon your past. Kasih karunia akan mengampuni masa lalu. His grace will transform your life. Kasih karunia akan mengubah hidup kamu. His grace will make you new man or new woman. Kasihnya akan mengubah kamu menjadi manusia yang baru. God's grace will pardon and cleanse with. Kasih karunia Tuhan akan menyucikan kamu. God's grace is greater than all our sins. Dan kasih karunia Tuhan lebih besar daripada segala dosa kita. Marvelous, infinite, matchless grace, freely fostered on the all who believe. Kasih karunia yang ajaib, tiada batas dan tiada tandingannya, diberikan kepada orang yang percaya secara His grace flows from His throne to your heart right now. Kasih karunia Tuhan mengalir dari tahtanya kepada hati masing-masing kita hari ini. Why not reach out and take it as we pray? Mengapa kita tidak hulurkan tangan dan menerima Yesus ketika kita berdoa? Sometimes it's hard to keep His commandment. Terkadang susah untuk kita mengikuti hukum. It's not easy. Bukan hal yang senang. Even asking forgiveness to repent is not easy. Malah untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf pun tidak senang. But one of the very important commandment which is Jesus told us, Tapi hukum yang paling penting yang Yesus katakan kepada kita, we need to love our God and love our neighbors. kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Then people can understand us for His disciples. Jadi murid-muridnya akan dapat. After we sing our theme song, Setelah ini kita menyanyikan lagu tema kita, I want to pray together with the people who really want to keep His commandments. Pastor mau mendoakan orang yang benar-benar mau menuruti hukum Tuhan mulai hari ini. Especially if you have any, pardon and burden in your life with relationship with your parents or your family members. Pastor mau memanggil mereka yang memiliki beban. Mereka yang hari ini mungkin ada masalah dan mungkin dia tidak dapat mengakui kesalahannya kepada orang lain. Maybe you have problem with, your children, your relatives, your friends, maybe your co-workers. I want to pray together for these problems. Mungkin kita ada masalah dengan anak-anak, dengan saudara, dengan adik-beradik, bahkan dengan rekan sekerja kita. Kita ada masalah. Because through prayer, Karena melalui doa, God can solve all problems. Tuhan mampu untuk menyelesaikan semua masalah. Let's sing together. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu tema. Seterusnya kita akan berdoa.
Okay, let's pray. Dear most gracious Heavenly Father, thank you for this wonderful night that you given us. Lord, we thankful for your living word. Only your word we can understand the meaning of life. We can fully understand what is God's desire and will for our life. Because Lord, we know you already prepared the bright future in each and every one of our life. That's why, Lord, we ask your very special blessings in this, the church members and Kayangat district people. Lord, as we finish today's seminar, we want to ask the power that you provide us through the Holy Spirit. Then we can keep your holy commandments. Even though we are weak, we are sinners, but we have the desire to keep your holy commandments in our lives. Then we want to teach what is God's standard of morality. We want to teach to our children, then they can keep this truth in their life.
Lord, we once again thank you for your 10 commandments that you've given to us, especially the 5th commandment that you commanded us. We have to obey in our parents, our father, our mother. Lord, if we have any shortage to have good relationship with our parents, we want to ask wisdom in our life. We want to ask strength and power from your Holy Spirit, that we can love our parents through the commandment. Lord, help us to show your grace and mercy to our parents. Then we can be sure that they can understand what is God's love. Through our effort, through the example that we can show them. Lord, thank you once again to bringing us this holy sanctuary together. Then we want to experience the great revival just only because of the Bible, not because of human, not because of the church, only because of the Holy Word Bible. We want to experience the true revival. Lord, send your Holy Spirit like a river, like a rain, then we can be blessed by your power of Holy Spirit. And we can proclaim these messages throughout this district and the Sabah and this country. Lord, thank you for using us as your humble instrument. Thank you for bringing us as one family of your church. And also we want to ask to help us to come again tomorrow, then we can continue to learn about you. Thank you, Jesus, once again. I pray in your holy name. Amen. Amen. Kehadiran kita pada malam ini adalah sebanyak 131 orang. Puji Tuhan. Oke, selepas kita keluar daripada gereja ini, saya dipahamkan ada juga makanan ringan yang sudah disediakan. Jadi siapa yang merasa lapar itu bolehlah kita share. Terima kasih. Amen.